First time nga eh. May pangalawa pa eh. Meron yan sa 10-year anniversary. Job, ang groom namin kahapon, job din. 1, 2, go, job, go. Yan. Normal walk lang. Sige, normal mo lang. Paano ka lang maglakad? Go. Yan, tapos suot mo lang sapatos mo. Yan, continuous lang. Sir, pag nag-simples ka, mas better, hindi 4 ka na lang. Okay po. Thank you po. Yan, para... Sir, na. Hindi sa amin yan. Ay, di. Mamaya. Ah, Hindi sa amin yan. Ikaw magbintang, ano, Job? Ikaw magbintang. Ibitang ko boss eh. Bumalik ako. Ikaw lang kung paano ka lang mag-belt. Smile lang, Job, ha? Smile lang. Always wear your smile because one day happy equals to happiness. Kung magawa, boss. Words of wisdom yun boss. If you're happy, let me know. Just clap your hands, okay? English speaking ako dyan, room namin na kami. Sige. Yan. Yan, go. Suot mo lang. I'm a call center. Jok, punta ka lang sa gitna nila, Jok. Punta ka lang sa gitna. Wow! Bayat na ba? Wow! Gusto ko yan. Para astig ako. Then this time, tinginan. Tingin na, Yan, tingin na. sa paborito. Yan. Usahan mo na. O, tingin sa pinakagwapo ngayong araw. Tingin sa pinakagwapo ngayong araw. Tingin sa pinakagwapo. Oh, magselo si daddy, ah. Si Mami sa'yo nakatingin, oh. Okay, this time, waki lang po. Okay, 1, 2, waki. And walk here. Alright. Then this time, group hug lang, guys. Group hug. Yan. Group hug. Ay, sorry. Okay. Sige, this time, mommy and daddy po muna. Yung... Then, closer po ulit. Let's closer. Then, Sir Job, tignan mo si mommy and daddy. Yan. O, si daddy naman. Then, daddy, tignan niyo po si Sir Job. Yan. Okay, this time, 1, 2, waki! Waki, waki, waki! Yan. Waki. Waki pa dyan. Turo natin. Oh, mommy and daddy, iski lang. Huwag didikit masyado. Yan, ganun lang. Alright. Okay. Okay, solo na lang. Sige, thank you. Alright, everyone. Mami, medyo close ka lang kayo. Tapos, ako muna sandal yung... Yan. Alright, and 1, 2, smile. One more. Okay, 1, 2, smile. Then this time, closer po. It's closer po. Yan. We love you very much. Thank you. Thank you pa. Love you. Oh, dyan. Sige, mga kapatid. Sige po. Dalawa ka. Then, it's closer po. Yan. Yung sa paborito, Sir Job. Joke lang. Tignan mo sila, Sir Job. Teka. Paano ko ate? Pati muna. Sige, Sir. Tignan mo sila kabilaan. Yan. Tawanan muna kayo dyan. Di mo sinave yun ah. Kaya ka Ayong sanad lang po. Kahit na. Kunwari, mga di nag-away sa bahay. Yan. Alright. Thank you po. Thank you. Thank you. Kuha na mo lang si Mami. Ring. And tingin lang sa harap mo and smile. Nice. Isa pa, yung smile lang ikakasal. Okay, tingin lang muna sa ring. Ayan, okay. Tingin kay Bimbi. Smile. Smile dito yan, smile. Ka lang, yan. Fix ng robe, fix ng hair. Tingin sa paligid. Smile lang sa mga ibon dyan, sa mga unggoy. Okay. And talikod ka sa amin. Yan.
Harap ka muna doon, Allison. Yan, tapos walk ka lang papunta doon. Tingin-tingin ka lang sa malayo. Kuya, dito ka na sa gilid. Ah, dito. Saan? Okay. Saan na? Ano? Daddy, okay lang po i-close yung button mo. Hindi, ganyan mo lang. Sarap. Tapos guys, sa bucket na lang. Ako nagkikita. Wala mo. Alright guys. Make sure lang nakangiti Okay. Okay, 1, 2. Smile. Alright. Waki guys. Waki. Waki. Wakier. Ayan. Then, one big group hug lang guys. Group hug daw. Ay, Nate, doon ka kay Papa. Let's go to Lolo. Ay, kapatid daw muna. Immediate. Liga. Sige, be, labahan mo. Nauna ka. Ay, awan na. Ikaw lang nakakita niya. OC. Wala na. Nalal ba talaga yan? Closer. Closer. Gano'n ka closer. Okay, and 1, 2. Smile. One more. Okay, 1, 2. Smile. Lapit lang ako. Smile. Then let's closer this time. Closer. Gano'n pa ka-closer ka? Yan. Alright, then 1, 2. Smile. Then, tingin sa paborito. Joke lang, tinginan. Tinginan kayo guys. Yan, kamusta ulit? Tinginan. Kunwari, di nag-away ng mga bata. Then, waki guys. 1, 2, waki. Mas waki lang dyan. Then, group hug na lang Group ulit. hug. 1, 2, 3. Group hug. Group hug. Group hug. Group hug. Ay, maraw. Sige, this time po. Tadyan. Then, this time, tinginan lang po. Yan. Yan. Hey, Josh, pa-message niyo mo, Josh. Then, this time, isang hug lang po. Ayan. Nice. Okay. Ay, sorry. Ali, yan. Sige pa, abutin mo pa hanggang baba. Go, yuko ka pa. Abutin mo yung gown mo. Yan. Then, hawak sa bouquet. Tingin sa malayo. Tingin sa bouquet. And, tingin sa malayo. And one more, tingin sa bouquet. And, tingin sa malayo. Ganda, ma'am. Para kang diwata. Sige lang, checking lang. Tuloy lang yan. Then, eyes on the camera. And one more time, same action. Sorry. Nagalaw na. Oh, go! Yay! Wow! Parang dumrigit. Sa button yung ano mo dyan. Yan. Doon yung isa. Look here. Yan, smiling. At atras mga wait lang dyan pa. Okay ka? Pigag. Checking. Oy! Ha? Waki? Nalaglag. Patay. Look, ano lang. Ganun ka lang yan, tapos tingin lang sa malayo. Okay, close your eyes lang, tingin lang sa taas, go. Pamulsa lang, double hands on the pocket lang, pareho. Yan, good. Medyo close lang yung pit lang ng konti, relax lang yung pit lang.
Joke ano? Backward ka ng konting-konti. Konting-konti ba? Yan, alright. Good. Sige, Joke, tingin ka lang sa oras ng relo mo. So, parang mali lang. Oh, nasa yung relo mo. Nandun eh. Sige, ano na lang, ganun ka lang. Parang nag-ayos Fixing ka your ng ano lang. ng tie mo. Yan, tapos ayos lang ng tie, tapos ayos lang ano. Yan, good. Yan lang. Alright, good ako. Okay, dito na lang ako. And sige, patanggal muna ako ng kamay sa pocket. And ready. Hands on your pocket muna before ka tumingin dito. And 1, 2, 3, and go. Hands on your pocket. Then eyes here. Okay, can you do that one more time? Sige.